तेजो फोन खंय? तुजो फोन दिता मातसो साहेब घे मातसो उलय साहेब गाडी करा पळय उलय कोण? राव रे मातसो हॅलो म्हाका ऑर्डर येयला वयसान फोन तुजो घेवन दवर म्हणून हां तेका दवरला फोन बेश्टो घेवचो ना फोन हांव हां सांग तुका इतलो चेंबर बरो उलोवं ना कॉपरेट करूं चेंबर हां सांग सर कितें जालें? हांव वयसान येयला न्हू म्हाका ऑर्डर हां सांग कितें म्हणून? जाणा 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 हांव अजून थंयच्यान रिलीव जावना आनी पळय ना तें लजाणा कितें आसा पळय तें कांय नॉलेजूच ना म्हज्या कितें आहा तें तूं जर हाडला म्हाका कितें आहा तें थंय जर कितें टेवर कितें इलिगलिटीज आसा जाल्यार पळोवया आमी चॅक करया हांव कितें आहा तें व्हरून तेंचें स्टेटमेंट आनी इवन म्हाज्या कडेन चार्जूय ना हांव दिलें आसा ना हांवें ते हेका फोन मारलेलो आतां कोणाक जाणा राहुल गुप्ता ना ना तेका एसपीकूय मारला फोन इवन हांवें मिलिनाकूय फोन मारलेलो हय तो न्ही सांग हां जाणा 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 हांव लिवेर आहा आनी ते पीएसआयन म्हाज्या कॉल तुका म्हाका कोण कोण येयला काय विचारलें म्हटलें वो आहा म्हणून कोण म्हाका जायच ना थंय कितें इलिगल वॉट एवर एक्टिविटीज आसा वील टेक एक्शन कळ्ळें हां हॅलो हां ओके ओके कळ्ळें मरे बट बाकी कितें मिडियाक हेका तेका तसलें कांय करनाका म्हाज्या कडेन तरी आनी हांव म्हाजें तुजें जाणा तूं कितें आहा रिलेशन ओके 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 कळ्ळें सो हांव ना सद्या आवट ऑफ स्टेट आहा बेंगलोर आसा हांव हां ओके 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 कळ्ळें आसा न्ही कितें तशें कितें हांव हांव तुका हें करता हांव जॉयन जालो न्ही कांयच चलचें ना थंय कितें आहा तें टोटल बंद कर तुका दिसता जाल्यार थंय इलिगल कितें आसा जाल्यार नाजाल्यार व्हेरीफाय करून दे तेका डेबिटान न्हू आतां तितून आसा जोडवा बिडवा आहा आनी वयल्यान तुमच्या स्टाफांक बीन गाळी घालतात ते ना हांव पळयता कितें आहा तें म्हाज्या स्टाफाक गाळी घालता किंवा आनी कितें करता हांव पळयता हांव कितें आता हो जो इशू आसा पळय आमी घेतला सांगोड्ड्याचो तो व्हेरी इम्पॉर्टंट इशू आसा तेका लागून हांव हायकोर्टान वयतलो आतां कळ्ळें हायकोर्टान वचून हेजेर सोक्ष आनी मोक्ष जो कितें आहा तें करूंकूच जाय आतां बरें जालें तेंच्यांनी हे कितें काल पळय केलें पळय तें बेस्ट जालें म्हाका म्हाजे कडेन सगळे एविडन्स आसा हेंकां सारके जाग्यार बसोवपाक ओके हे पळय सामान्य मनशाक कशे कशे फसयतात हेजें उदाहरण कळ्ळें न्हू तेका लागून पळय आमी 4 तारखेक सांगोड्ड्या गेले सांगोड्ड्या वयच्या पयलीं आमी एसपीक कॉल केलो पीआयक मेसेज धाडली परवरीक त्या भायर आदलो जो पीआय सालिगांवचो पीआय आहा तेका मेसेज धाडली तेजो कॉल येयलो तेणी मागीर तेच्या मागीर एक ग्रुपार पोस्ट घातलो थंयसून मागीर ती गेम स्टार्ट जाली थंयसून मागीर ते पीएसआयचो कॉल येयलो डेविड कॉस्टा तो म्हणटालो आपूण येता थंयसर आपल्याक तो प्लेस दाखय ते सगळे प्लेस मागीर तो 10:40 सुमार तो स्पॉटार येयलो आनी आमी तेच्या उपरांत मागीर त्या हॉटेलान एकल्या भुरग्याक धाडलो भितर हेंच्या वांगडा आनी हांव भायर रावलो आनी ते सगळे व्हिडियो कितें आहा ते कॅप्चर केले आमी मागीर त्या भुरग्याचो तेणी मोबायल काडून घेतलो कित्याक थंयसर जे विज्युअल्स गावल्ले पळय ते पब्लिकाक तर दाखयल्ले कळले लोकांक जाल्यार ते पुलीस जे आहा पळय थंयसरले ते एरिया सगळे सस्पेंड जावपाचे असले एविडन्स ते मोबायलान आसा तेका लागून तो म्हाजो मोबायल तेंच्यांनी फ्रेंडाचो तो कॅप्चर केलो तो घेतलो आनी तो मागीर दिता दिता म्हटलो आनी लास्ट मेरेन सांगलो तो दिना आपूण आनी आपूण मागीर तो गजनी जालो ती एक गजाल जाली काल आमकां कळ्ळें की तेंच्यांनी हॉटेल आसा पळय तेज्या मॅनेजरान एक केस फायल केल्या आनी ती जावन आसा हेजी ट्रेसपास आमी ते ट्रेसपास केले तेन्ना जाल्यार तूं तेन्नाच कित्याक कंप्लेंट दिवंक ना तुज्या फुड्यानूच पुलीस आहले म्हाज्या वांगडा उलयताले ती एक गजाल जाली त्या भायर तो आनी आमकां हॉटेलाचो स्टाफ कोण कावंटर आसतालो तो आनी सिक्युरिटी आमकां उदीक हाडून दिता थंयसर अशें केन्ना तुमी आयकलां तुमी हॉटेलान तेंचे ट्रेसपास करता प्रॉपर्टी आनी ते तुका उदीक दिता ते बीन पुलिसाच्या फुड्यान आनी पुलीस थंय कांयच एक्शन घेना आमी ट्रेसपास केला जाल्यार ओके 4 तारखेक ती गजाल 9 तारखेक कंप्लेंट जाता हे सगळे झोलूच आहा
ते भायर मदीं हेंच्यांनी खूब ट्राय केलो म्हाजेर प्रेशर घालपाक, जळी मेळी कोणाक कोणाक म्हाज्या फ्रेंडांक कॉलां केली हेंच्यांनी कळ्ळें. आनी ताका सांगता ते मातशें ताका व्हिडियो काडूंक लाय, हो व्हिडियो काडूंक लाय, तो व्हिडियो काडूंक लाय, आपल्याची कंप्लेंट फाटी घेवंक लाय. हांवें म्हटलें कोणाची हांव फाटी घेयना, हांव सगळे फुडें व्हरता. मोबायल हांवें सांगलें तांकां मोबायल बीन दिवंक लाय म्हटलें. 37,000चो मोबायल तो तुमच्या भशेन लोकांनी कितें हप्ते घेवंक ना. तुमचे सगळे हप्ते भायर काडटा हांव आतां. कोण कोण खंयसून हप्ते घेता, कोणाचे ते दिसा कोणाचे फोन ते मॅनेजराक गेल्ले सगळे खबर आहा म्हाका कळ्ळें. तुमी अशें समजना की हांव व्यस्त बसला हांगासर. म्हाका सगळी डिटेल खबर आहा, कोणाचे मॅनेजराक फोन गेले कितें आहा सगळें खबर आहा. खंयच्यान कोणाक फ्रेंडांक फोन केल्या, थंयसून कोणाचेर प्रेशर घालपाक. ओके. मागीर ते एकदां मॅनेजराक रेडी केला कंप्लेंट घालपाक, नाल्यार तुजेर आमी कंप्लेंट घालता अशें करून ते काल तेंच्यान ती कंप्लेंट रजिस्टर केल्या थंयसर. बेस्ट जालें काम. हांव आतां हायकोर्टानूच पिटिशन फायल करता हेजेर ही केस भायर उडोवपाक आनी म्हाजी कंप्लेंट रजिस्टर करपाक. कित्याक हांवें 4 तारखेची 5 तारखेक कंप्लेंट दिल्ली आहा, पुलिशेक सगळ्यांक कळयल्ली आहा, म्हाजे कडेन सगळे एविडन्स आहा. आनी हे सांगला पळय टायमींग, तोय टायमींग खोटो आहा. 10 आमी थंय आहा म्हणून तोय टायमींग खोटो आहा. ओके. म्हाजे कडेन म्हाजे सगळे एविडन्स आसा. ही सगळी करप्याची कर्मा आनी ताका ती भोगचीच पडटली कळ्ळें. हांव तुमकां डायरेक्ट सांगता. आतां पर्वरी एरियेन, सांगोड्डा एरियेन, सालिगांव एरियेन, कलांगूट एरियेन जे कितें इल्लिगल चलता सगळे बंद उडयतलो. तेंचे सगळे हप्ते पाणी बंद करतलो. ओके. ताका लागून हो व्हिडियो जो जावन आसा सगळ्याक व्हायरल करपाची गरज आसा. आनी हे जे नालायक निर्लज्ज लोक बसल्यात पळय पुलिसाचे युनिफॉर्म घालून हांकां डायरेक्ट घरा धाडपाची गरज आसा. सालिगांव, पर्वरी, कलांगूट, सांगोड्डा एरियेन, बागा एरियेन सगळ्याक इल्लिगल चालू आहा. टिटोज लेनीन जाल्यार सगळ्याक आतां डान्स बार चालू जाल्ले आहा, मसाज पार्लर चालू जाल्ले आहा इल्लिगल. हे तांकां दिसना. ताका लागून हो व्हिडियो जाता तितलो शेअर करा आनी सबस्क्रायब करा चॅनल आमचो. ओके. जय हिंद, जय गोवा.